बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इब्ने आदम पसरूरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान ऑनलाइन। सबसे पहले तो गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आप तक हमारी वीडियोस पहुंचती रहें। और आज हमारे साथ हैं एहतशाम उल हक जो कि हाफ़िज़ कुरान है और कुछ आयात मुबारक में तिलावत करके सुनाएंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم.